దోశ కూడా గెచ్చిలే ఇలా ఏంది గెచ్చి డైరీనే ఏమన్నా ఏడుతుందా ఒకవేళ ఊర్లో మొగలు పోయిందా ఊర్లో కొండ ఏంటి మానేసావు అన్నాళ్ళకే దానికి పోయి దీనికి పోయి అన్నిటికీ పోయిలే ఏంటి వెళ్ళి పని దాని డైరీ చేసి కొట్టేసి లేవా ఏమన్నా పోతుంటే కలిసినా పాతారా రేట్ కుడికా 3 ದಿನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಲ್ಲಕ್ಕ ఇప్పుడు డైరీ నిల్లచ్చు ఏంటి కాపురమా మునమా కాపురమా ఏం ನೋಡಿ చెప్తారు ఏముంది దీనికేం దాగి ఇప్పినా ఏం నంద్యా వద్దు ఈ సెట్ వరకు పాలు కొలిచొద్దు దీని వచ్చి ఉంటే సెట్లు కానీ పాలు కొలంట ఎలా అంటే ఇన్నాళ్ళు లేకపోతే ఒక పూట 2 పూటలు మాకేం మెచ్చుతాయి ఇన్నాళ్ళు వేసుకుంటా ఉండలేదా 1 పూట 2 పూట ఏమై మాకేం మెచ్చాయి యాన్న వేసుకుంటాము. ಇದೇನಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತೀರಾ ಅದು? ಹೆಬ್ಬಣಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೈತರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಾಲು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡದೆ ಡೈರಿ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೈರಿ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಿರುವ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ 2 ತಿಂಗಳ ಹಾಲು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಹೋದ ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲು ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರೈತರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಬಡವಾಯಿತು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪಾಡು. ಈ ಕಾರಣ ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೈತರಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏತುರಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್, ನ್ಯೂಸ್ 23.